Als letztes Vortrag des heutigen, der ersten Sitzung, bitte ich Herr Abdul Uwe Wageshauser, den Nationalamir der Jamaat von Deutschland, nach vorne zu kommen. Sein Vortrag lautet: Aktuelle Lage nach den Lahore-Ereignissen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O, die ihr glaubt, sucht Hilfe in Geduld und Gebet. Allah ist mit den Standhaften. ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सब्र और सलात के साथ मदद मांगो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। Am 28. Mai 2010 ist ein Ereignis eingetroffen, welches in seiner ganzen Tragweite und Konsequenz noch nicht in seinem ganzen Ausmaß erfasst werden kann. 28 मई 2010 को एक ऐसा सानहा रुनमा हुआ कि जिसके आइंदा आने वाले नताइज का हम अभी अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist jedoch keineswegs unvorbereitet davon getroffen worden. लेकिन जमात अहमदिया के साथ ये सानहा बगैर तैयारी से नहीं हुआ। Unsere Brüder und Schwestern in Pakistan haben unter dem Schirm des Kalifats mit einer Geduld und Standhaftigkeit reagiert, die alle Ahmadis weltweit im Innersten ihres Herzens erreicht hat. लेकिन दुनिया भर के तमाम अहमदी भाइयों और बहनों ने इस अलमनाक वाक़या का जवाब इस सब्र इस्तक़लाल के साथ अपने खलीफा वक्त की क़यादत में दिया है कि वो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। Und wie in dem Dua, welches Allah dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran vermittelt hat: O, die ihr glaubt, sucht Hilfe in Geduld und Gebet. Allah ist mit den Standhaften. Hat insbesondere Hazur Akhtas, möge Allah seine Hand stärken, ein Beispiel von Selbstkontrolle, Geduld und Standhaftigkeit gezeigt, die viele von uns in ihren teilweise sehr emotionalen Reaktionen sofort hat innehalten lassen. लेकिन जिस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों को ये हदायत फरमाई है कि वो सब्र और सलात के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगें, इसी तरह खलीफा वक्त ने अपने नमूने के साथ जिस सब्र इस्तक़लाल और ख़ुद इत्मादी और कंट्रोल का मुज़ाहरा किया, उसने जमात में आने वाले तमाम जज्बाती लहरों को थाम दिया। Hazur Akhtas sagte in dieser Khutbah, noch während die barbarischen Attacken gegen unsere Moscheen in Darul Zikr liefen: Wie ich bereits gesagt hatte, sollen die Ahmadis ihre Gebete weiter mit noch mehr Schmerz füllen. Möge Gott den Hochmut und die teuflische Absicht, den Stolz und die Kraft dieser Feinde in Schutt und Asche verwandeln. 28 में इसके खुतबा में जबकि ये वाक़या भी रूनमा हो रहा था, हजूर अक़दस ने फरमाया, जैसा कि मैंने कहा है, अहमदी अपनी दुआओं में मज़ीद दर्द पैदा करें। अल्लाह ताला उनके तकब्बर, उनकी शैतानियत और उनकी बड़ाई, उनकी ताकत के ज़ोम को अपनी कुदरतों और ताकतों का जलवा दिखाते हुए खाक में मिला दे। Und möge er uns seine Allmacht zeigen, möge Allah die Ahmadis in ihrem Glauben stärken und möge diese Prüfung niemals unseren Glauben schwach werden lassen. अल्लाह ताला अहमदियों के ईमान और ईकान में तरक्की देता चला जाए और ये इब्तला कभी हमारे ईमान में कमज़ोरी का बायस न बने।
Und die Ahmadis aus der ganzen Welt sollen für ihre Glaubensbrüder in Pakistan beten. Ihre Lage dort ist heutzutage extrem bedrückend. तमाम दुनिया के अहमदी पाकिस्तान के अहमदियों के लिए बहुत दुआ करें। आज अहमदी पाकिस्तान के अहमदियों के लिए बहुत दुआ करें। आजकल बड़े शदीद तंग हालात में। Und die Opfer dieser Märtyrer, dieser Verletzten werden gemäß Gottes Versprechen niemals umsonst sein. Inshallah. Satan und seine Verbündeten werden niemals Erfolg haben. अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक इन असीरों, ज़ख्मियों और शहीदों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शैतान और उसके चेलों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। अल्लाह ताला उन पर भी रहम फरमाए और आइंदा हर इब्तिला से हर एक को महफूज रखे। An den vielen Reaktionen der Ahmadi-Beteiligten und Opfer der Lahore-Ereignisse, die bis dato noch nicht in ihren ganzen Größe und in ihrer ganzen Schwere erfasst werden konnten, lässt sich eines sehr deutlich ablesen. जमात आमदिया दुनिया भर के आमदियों के रिएक्शन जो उसके मुकाबले हुए रद्द अमल हुआ, गो कि अभी उनके मुकम्मल नताइज, आइंदा आने वाले नताइज हमारे सामने अभी तक नहीं आए, लेकिन हम ये देख सकते हैं Die Ahmadis in Pakistan und ganz besonders die beteiligten Ahmadis am 28. Mai in Lahore haben sich auf eine so wunderbare Weise als rechtschaffene, mutige, den Tod nicht fürchtende Muslime verhalten, dass alle Ahmadis weltweit von diesem Beispiel beseelt sind. लेकिन हम ये जान चुके हैं कि तमाम आमदी पाकिस्तान भर के और ख़ास तौर पर वो आमदी जो इस वाक़या से डायरेक्ट जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ऐसे सब्र व इस्तक़लाल और क़ुव्वत ईमानी का मुज़ाहिरा किया है कि जो तमाम दुनिया के आमदियों के लिए एक नमूना है। Wir sind durch das Beispiel dieser unserer Brüder so sehr gestärkt worden und von einer solchen Gewissheit durchdrungen, dass wir alle, überall in der Welt, jederzeit bereit sind, wenn es darauf ankommt, jede kleinste Regung unseres Bewusstseins dem einen Gott, dem Schöpfer dieses Universums zu widmen und uns von seiner Größe, Gnade und Barmherzigkeit durchdringen zu lassen. उनकी इस मिसाल से तमाम दुनिया भर की आमदियों को वो ईमानी कुव्वत और ताकत नसीब हुई है कि हम तमाम यकीन से ये कह सकते हैं कि जब भी मौका आएगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा खुदा ताला की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार होगा। तकबीर, इस्लाम अहमदिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन। Es ist das Beispiel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welches durch diese Ereignisse in uns aufs Neue auf eine nie dagewesene Wirklichkeit lebendig geworden ist. ये वो मिसाल है जो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से कुरून ऊला के ज़माने की मिसाल को जो दोबारा कभी पेश नहीं आई, एक नए अंदाज में उसको ज़िंदा कर दिया गया है। Die Ereignisse in Lahore und explizit das Verhalten der Ahmadis in den beiden Moscheen hat einmal mehr auf eine sehr deutliche Art und Weise klargemacht, dass wenn immer Ahmadis durch die Ereignisse gefordert werden, sie immer wieder den Beweis erbringen, dass sie jeder Belastung standhalten und ihr gewachsen sind. Alhamdulillah. और इस वाक़े ने यह भी साबित कर दिया है, और ख़ास तौर पे वो आमदी जो दोनों मसाजिद में मौजूद थे उनके नमूने की वजह से कि जहाँ भी और जब भी आमदियों को चैलेंज होगा तो वो सब्र व इस्तक़लाल का नमूना दिखाएंगे। Die Ahmadis von Lahore haben uns Ahmadis überall in der Welt gezeigt, dass wenn wir Hilfe in Geduld und Gebet zeigen, wir in jeder Lage standhaft bleiben werden. उन्होंने हमें ये बता दिया, साबित कर दिया है कि हम हर मौका पर हर इम्तिहान में साबित कदमी दिखाएंगे। Allah sagt in der Surah Al-Baqarah, Vers 156, wahrlich, wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut und Leben und Früchten, doch gibt frohe Botschaft den Geduldigen. अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-बकरा आयत 156 में, और हम ज़रूर तुम्हें कुछ खौफ और कुछ भूख और कुछ अम्वाल और जानों और फलों के नुकसान के ज़रिए आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दे। Wo immer uns Ahmadis solche Ereignisse ereilen sollten, wo immer wir mit solchen Gefahren wie in Lahore konfrontiert werden, werden wir keine Furcht kennen.
जहाँ भी आमदियों पर ऐसे सबर आजमा हालात आएंगे जैसे कि लाहौर में आए हैं, हमें कभी भी वो खौफ ज़्यादा नहीं पाएंगे।